बैरसी साहब, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक पीटीआई जो है बाय द बुक खेल रही है। आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने तसलसल बनाया कि पहले जलसे जुलूस किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तकरीरें की, इस्तीफे दिए, असेंबलीज डिसॉल्व किया, ये उस तमाम काम है कि जो आईनी और कानूनी है, इसमें आप अंगुश नुमाई नहीं कर सकते। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि मुसलसल आइन से इनहराफ किया जा रहा है, आइनी तकाज़ों को पूरा नहीं करने दिया जा रहा, और हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बिलो द बेल्ट मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, जिस तरह का टारगेटिंग हो रही है, विक्टिमाइजेशन कैंपेन है, सियासतदानों के खिलाफ छोड़े, सहाफियों को मीडिया हाउसेस के साथ जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में जब साउथ एशिया की सियासत है, पाकिस्तान की नहीं, साउथ एशिया या जो भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पे एहतजाज जो है वो भी आईनी और जमहूरी हक होता है। और एहतजाज से मुराद ये होती है कि आप निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, आप सड़क बंद भी करना, मतलब है अगर वक्त जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल करते हैं, हड़ताल की भी कॉल करते हैं, वो भी एक लेजिटिमेट राइट है। अब इसके लिए क्या पीटीआई तैयार है? इनके पास कैपेसिटी और एबिलिटी है? ये इनको भी प्रूव करना है, ये इनको भी साबित करना है। क्योंकि हमारे जैसे मुल्कों में अगर आपको वाकई दबाव डालना है, भाई क्या होगा कल को, सब हुमायूं साहब भी गिरफ्तारी दे दें, इमरान खान भी दे दें, वो जेल में रखेंगे, घरों को सब जेल का करार देंगे, जेल में रखेंगे, मुकदमात कायम करेंगे और मामला चलता रहेगा। इस मुल्क के अंदर ऐसे ही होता है, जब जमाओ मका आपके खिलाफ हो और आप देखते हैं कि इदारों के ऊपर भी अगर आपका सवाली निशान हो, फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल हैंडल हो सकती है, हुकूमत के पास सियासती ताकत है, तो उसका मुकाबला जो है वो। लेकिन अगर बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां होती है मिर्जा साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना शेड्यूल इशू किया है रज़ाकाराना गिरफ्तारियों का, और उन्होंने कहा आज से लाहौर में गिरफ्तारी होंगी, फिर अगले दिन अगला शहर, फिर अगला शहर, फिर अगला शहर, और डेट वाइज उन्होंने गिरफ्तारियों का सिलसिला शेड्यूल में उसका जिक्र किया, और उन्होंने कहा है कि 200 कारकुनान हमरा 6 जो रहनुमाएँ जो कि साबिक अरकान हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, वो गिरफ्तारियां देंगे। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग चले जाते हैं गिरफ्तारियां देने के लिए, तो जेलों में तो कैपेसिटी नहीं है इन लोगों को अकोमोडेट करने की। जेलों की हालत तो हमने देखी जी। भाई जेल में अभी 10 साल की जगह 20-30 साल लोग रखते हैं जी, यही कोई वो नहीं होता किसी भी जगह कोई सब जेल करार देते। देखिए याद करें MRD के दौर में बड़ी इस तरह की गिरफ्तारियां दी गई थी, और MRD के साथ तो थोड़ा छोटा मोटा जो है रूरल सिंध में आप देख रहे थे कि तशद्दुद भी हो रहा था, लोग एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन हुकूमत की गिरफ्त को कमजोर नहीं कर सके। और तो आपको लगता है कि पीडीएम की हुकूमत की गिरफ्त कमजोर नहीं होगी गिरफ्तारियों के बावजूद? फर्क है उस जमाने की हुकूमत में और इसकी हुकूमत में, ये कि देखिए वो एक फौजी हुकूमत थी और फौजी हुकूमत के साथ जो है उसकी सपोर्ट बेस भी थी। यहाँ पर जो है इस वक्त आप पीडीएम की बात करें, क्योंकि एक विनियर रखना चाह रहे हैं जमहूरियत का, तो नामुकम्मल पार्लियामेंट है, इदारे भी बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, इदारों को भी देखना होगा कि आप खुद अपने लिए क्या करते हैं। उसके बाद अगर इदारे जो हैं फर्ज करें कि आज इसके साथ पीडीएम के साथ खड़े, लेकिन उन्हें लगा कि अवामी उबाल जो है कि पूरा का पूरा हुकूमत के खिलाफ है, और अगर हम इनके साथ खड़े होंगे तो जनाब हमारे ऊपर भी ये वबाल आएगा, हमारे ऊपर भी सवालिया निशान होगा। सबसे अहम बात ही कि अगर अवाम ये समझने लगे हैं, गलती से उनकी परसेप्शन ये बन जाए कि जी हमारे जो इदारे हैं ये बदउनवान तरीन सियासतदानों के मुहाफिज बन के खड़े हुए हैं, उनके सपोर्टर हिमायती बन के खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में फिर एक बिल्कुल दूसरी कुव्वत होगी, एक दूसरी सूरत हाल होगी। ये जो अभी पीटीआई कर रही है, आपके ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड नहीं है पाकिस्तान की तारीख में, रज़ाकाराना तौर पे इस तरह से जाके जेलें भरना, गिरफ्तारियां देना? बड़ा बॉय स्काउटिश मेंटेलिटी के साथ कर रहे हैं, बड़े बॉय स्काउटिश, क्योंकि वहां पे सारे तरकीबें वो की जा रही हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक में हमेशा रवा रखी गई हैं। इमरान खान जो है स्ट्रेट बैट के साथ खेल रहे हैं, वहां पे विकेट खोद दिए उन लोगों ने, वहां पर उन्होंने बॉल के साथ टेम्परिंग कर दी है। इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं तो सुलूं के साथ करूंगा, आइन के साथ करूंगा, मैं तो जनाब बड़ा मतलब है कि जो उनका अंदाज है काम करने का उस तरह से करेंगे। तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने जा रहा है। इनको कुछ और ज्यादा करना पड़ेगा, इनको दबाव बढ़ाना पड़ेगा। क्या करें सर, जेलों तक तो चले गए हैं, और क्या कर लें? जेलों तक छुरियां मार लें, खुद को क्या करें? और नहीं ये अपने आप को सड़कें बंद करनी पड़ेंगी। यकीन है कि मुल्क की जो हालत है अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको हड़ताल की कॉल देनी पड़ेगी, आपको मतलब है इनका मुहासबा करना पड़ेगा। इमरान खान ने बोला कि उससे इकोनॉमी पहले ही बहरान का शिकार है, तो मजीद इकोनॉमी को उसका बड़ा नुकसान होगा, और अगर इकोनॉमी को नुकसान होगा गरीब आदमी का जीना मजीद मुश्किल होगा। इस वजह से हमने फैसला किया कि हम जेलें भर देते हैं, लेकिन हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। ये खान साहब ने बोला। वो गांधी भी नाकाम हुए थे अपनी इस तरह की तहरीकों से, लेकिन सर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था ना। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली हैं तो हम एक ही मुल्क ना, मतलब कि अब उसका 1947 गांधी और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो उन्होंने किया था, उसको हम आज के उसके ऊपर तो कंपेयर उस तरह से नहीं कर सकते। हुक्मरानों की सोच वही नौआबादियाती है। यहाँ पर आप क्या समझते हैं
یہ کون لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جاگیردار جس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں, سردار بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے اجازت دیجیے گا, اجازت دی. ہمایوں اختر خان صاحب, آپ نے بھی کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اتنی جلدی نہیں مانے گی. عامر زیاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ ہڑتال کی کال آپ لوگ نہیں دیں گے اور پہیا جام قسم کی ہڑتال نہیں ہوتی ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ دس از کائنڈ آف این انپریسیڈنٹڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان دی ہسٹری آف دس کنٹری, یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں ماضی میں گرفتاریاں تو ہوتی رہی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن رضاکارانہ طور پر اس طرح سے خود کو گرفتاریوں کے لیے پیش کرنا, اور یہ نہیں کہ صرف کارکنان کو پیش کرنا بلکہ رہنماؤں کو پیش کر دینا جو فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ ہے, یہ تھوڑا انپریسیڈنٹڈ تو ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, اور اس سے پہلے جیسے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا, پنجاب میں حکومت ختم کی, کے پی کے میں حکومت ختم کی, اب جیل بھرو تحریک میں خود رضاکارانہ گرفتاریاں دے رہے ہیں, تو کچھ تو ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر پڑے گا پی ڈی ایم کے اوپر. جی فرمائیں, آپ فرمائیں, پھر میں ہمایوں صاحب کی طرف جاتا ہوں. ایم آر ڈی دور میں دی گئی تھی اس طرح کی گرفتاریاں, رضاکارانہ گرفتاریاں دی گئی تھیں, ایم آر ڈی کی تمام جماعتیں دے رہی. کتنی دیر کے لیے دی گئی تھی؟ دا پوائنٹ اس کہ کتنی دیر کے لیے دی گئی تھی, کتنی کنسسٹنسی تھی, کتنی تعداد میں دی گئی تھیں, یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ناغہ نہیں ہو رہا تھا, میں گواہ ہوں اس بات کے, ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا, ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں, فتح علی خان کی مزدور کسان پارٹی اور معراج محمد خان کی قومی محاذ آزادی, کسان پارٹی کا تعلق پی ٹی آئی سے تو نہیں کر سکتے نا. عامر زیاد صاحب یہ بتائیے گا, جتنی بھی باتیں پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہیں, یہ جو گاڑیوں کی نیلام کی بات ہے اور باقی یہ چیزیں تو عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور حکومت میں ذکر کیا تھا, لیکن اس ٹائم پہ جب وہ گاڑیوں کی آکشن کے حوالے سے انہوں نے قدم لیا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت کی اپوزیشن جو آج کی حکومت ہے, انہوں نے اس بات پہ تنقید بھی کی تھی اور کچھ آسٹیریٹی میجرز کے حوالے سے تنقید بھی. تو یہ کیا صرف آپٹکس ہیں, یہ دکھلاوا ہے, چاہے وہ عمران خان کی حکومت تھی چاہے وہ آج کی حکومت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ چیزیں مینج ہو نہیں رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ انتظامی ناکامی, ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. آپ کے اوپر اربوں ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ ان آسٹیریٹی میجر سے آپ پے آف نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا جو خسارہ ہے 4,500 ارب یا 5,000 ارب کا بجٹ کا ہر سال, وہ آپ ان آسٹیریٹی میجر سے ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ عوام کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے. دیکھیں جی ہم یہ کر, اور یہ کتنا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگا وہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا. تو کیا فرق پڑے گا عامر زیاد صاحب؟ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں بیرسٹر صاحب کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا. یہ ٹو لٹل ٹو لیٹ ہے. یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے کہ جس قسم کی فرض کریں کہ ہوگا کیا. دیکھیں انفلیشن زیادہ ہے, آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان خدشہ اس بات کے مزید پالیسی ریٹ کو بڑھا دے گا. اگر 1% پالیسی ریٹ بڑھتا ہے تو بقول ڈاکٹر اشفاق احمد خان صاحب کے کہ 250 ارب ہمارا نیا قرضہ لیے بغیر ہمارے قرضوں کی پیمنٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ بات بالکل ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. جو انہوں نے 170 بلین روپیز کے ٹیکس میجرز لیے ہیں, آپ ان کا ذرا سے جائزہ لیں کہ وہ ہیں کیا. دیکھیں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے, آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ مزید ریسورس موبلائزیشن اور آپ کو اپنا مطلب ہے خرچوں میں کمی, تاکہ آپ کو جو ڈیفیسٹ ہے فسکل اسپیس جو ہے وہ آپ کو مل جائے اور آپ کا ڈیفیسٹ کم ہو بجٹ کا. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا اب جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں کیا اس میں انہوں نے کوئی ٹیکس کی کہتے ہیں نیٹ کو براڈن کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا. انہوں نے انہی سیگمنٹس کے اوپر انہی لوگوں پہ لگائے ہیں کہ جو لوگ ہمیشہ سے ٹیکس دیتے آئے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اگر ایگریکلچرسٹ ہیں ہمارے, ان کے اوپر ظاہر ہے کہ 18ویں ترمیم پروونشل سبجیکٹ نہیں لگ سکتا, لیکن آپ ایگریکلچر سیکٹر کو اگنور کر کے رکھتے ہیں. وہاں پر مطلب ہے کہ لوگ بہت مطلب ہے جو سب کموڈٹی پرائسز ورلڈ میں ہے اس کے لحاظ سے ایک ونڈ فال پروفٹ بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن نہیں,